گیا, ماپیاں دی عزت بڑھ گئی. ماپیاں نے پوچھیا وجہ کی ہے, آخیا حضور آ گئے نے. اگر جناب مچھلیاں پانی دے اندر نے, وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیاں پیش کر دیا نے. انہوں نے پوچھیا جائے تسی خوش کیوں؟ انہوں نے آخیا حضور آ گئے نے. چوپائے خوش نے. پوچھیا کیوں؟ آخیا حضور آ گئے نے. درندے خوش نے. آخیا حضور آ گئے نے. پرندے خوش نے. آخیا حضور آ گئے نے. جناب فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیاں پیش کرتے ہیں. آخیا کی ہے؟ حضور آ گئے نے. نبیاں دیاں روحاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیاں پیش کر دیا نے. آخیا تسی خوش کیوں؟ انہیں آخیا حضور آ گئے نے. کائنات کے اندر ہر چیز نے خوشی کا اظہار کیتا. انہوں نے پوچھیا, انہیں آخیا پتہ نہیں کہ وہ ساڈا بخشان والا آیا, بھئیو ساڈا بخشان والا آ گیا, سب تو اونچی شان والا. کائنات دے اندر ہر بندے کو عزت عطا کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جلوہ گری دے نال. مالک کائنات نے ہر بندے کو وہ مقام عطا کیتا جڑا مقام ہوتا کھس گیا سی, جڑا مقام انہاں دا کھو لیا گیا سی. مالک کائنات دی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری دے نال ہر بندے کو یہ مقام ملیا. لیکن دیکھنا ہے وے کہ جدوں حضور تشریف لے کے آئے ادوں تے مقام سارے نوں ملیا ہی ملیا. لیکن دیکھیے تے صحیح سرکار دا ذکر شروع کدوں دا ہویا ہے. رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوبہ اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. کائنات دے اندر ہر بندہ, کسی دا بچہ جناب انجینئر بن جائے وہ کہندا میرا سر فخر نہ بلند ہو گیا. کسی دا بچہ ڈاکٹر بن جائے کہندا میرا سر فخر نہ بلند ہو گیا. لیکن قربان جائیے سارے ذکر ہیچ نے, ساریاں بلندیاں ساریاں عزتاں ہیچ نے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جیڑیاں شاناں مصطفیٰ کریم نو رب نے عطا فرمائیاں نے نا, کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری شان حضور دے برابر ہے. بلکہ میں ایک جملہ ہے تو گل لگے کرنی ہے جا کے, لیکن موقع دی مناسبت میں گل یاد آ گئی. اسی حضور ورگے کتھوں ہو سکنے ہیں؟ اسی تے ساڈیاں ماواں حضور ورگیاں نہیں ہو سکدیاں. وقت ولادت جدوں بچے دی ولادت دا ویلا قریب ہوئے ڈاکٹر منع کردے نے خبردار بیٹی نو بچی نو جنے بچہ جنم دینا ہے انہوں پانی نہیں دینا, لیکوڈ چیز نہیں دینی, منع کیتا جاندہ ہے. جدا آپریشن کیتا جاوے عام بندے دا بھی انہوں بھی جناب 6-7 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کیتا جاندہ ہے. یہ دی جان نو خطرہ ہے. لیکن توجہ تے کر میرا محبوب کتنیاں عظمتاں والا, کتنیاں شاناں والا, کتنیاں رفتاں والا, کتنے مقام والا, کتنیاں عظمتاں والا. جدو حضور تاجدار مدینہ شبی اسرا دے دلہ حامین تے کنہ والے یاسین دی اسیریاں والے وجہ اللہ دے پیارے تے نورانی چہرے والے ان ہوا اللہ وحیو یوحا دی پیاری تے سونی تے مٹھی زبان والے ماں تغاد آنکھوں والے فرانسان دے زمانے والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے. جدو آپ سرکار دی ولادت دا ویلا آیا قریب, اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ جناب اما جان آمنہ فرماؤندیاں نے میں نے دودھ دا ایک پیالہ پیش کیتا گیا رب دی طرفوں, فرشتیاں پیش کیتا, حور و غلمان پیش کیتا, میں نوش کر لیا. یار سوچ تیری میری ماں نے سانو جنم دینا ہوئے انہوں ڈاکٹر پانی تو دور رکھ دینے, انہوں دودھ تو دور رکھ دینے, لیکن نبیوں نے تاجدار دی ماں کہندی ہے جب مصطفیٰ دی ولادت دا ویلا قریب آیا میں دودھ نوش کیتا. یار تو میں جمعیے تے ماں نو پانی نہیں دیتا جاندا. جدو مصطفیٰ دی ولادت دا ویلا قریب آیا مصطفیٰ دی والدہ نے دودھ پیتا. پتہ چلیا جمم ویلے تیری ماں نبی دی ماں ورگی نہیں ہو سکتی تے کائنات ہو نبی ورگا کیویں ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایسے واسطے پھر سے کہنے ہیں کہ سب تو بڑی شان جنہ جنہ امام الانبیاء نو اپنے ذہناں دے اندر بلند سمجھ دے اس واسطے انہاں اونچی آواز دے نال سرکار دی آمد دی خوشی ہے. ہر بندے خوشی کیتی, بندے تے رہ کے ایک پاسے ہر جناب ہے پرند چرند نے ہر چیز نے خوشی کیتی. امام الانبیاء دا ذکر کیتا. ہر بندہ یہ کہندا ہوئے گا کہ دنیا دے اوپر لوگوں اسیں اپنی عزتاں ابو جہل تو بعد بادشاہ پر ہر بندہ اپنی عزت اونچی سمجھدا ہے. لیکن میں پچھلا جمعہ مبارک دے اندر عرض کر چکے ہوں جدوں عروہ بن مسعود آیا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر تے کی
वेखिया नबी दे जिस्म दे नाल लगन वाला पानी लोग जमीन ते नहीं गिरन देंदे। उन्होंने कहने लगा जेड़े नबी दे गुलाम अपने नबी दे जनाब जिस्म दे नाल लगा होया पानी जमीन ते नहीं गिरन देंदे, और नबी दा खून जमीन ते गिरना किवें पसंद करनगे। अज साडियां शानां सारियां जनाब हेच रह गईयां। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडी अज़मत मिल जावे, तुहाडी बुलंदी मिल जावे, तुहानू शान मिल जावे, फिर उस नबी दी बुलंदी दा जिक्र करना पवेगा। गलियां गली कूचा कूचा बाजार बाजार फिर कहना पवेगा कि सब तो वड्डी शान वाला, बई सब तो वड्डी शान वाला आ गया उच्च रुतबे पान वाला, बई उच्च रुतबे पान वाला। दसदा जमा इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम आप की अज़मत व शान किस तरह बुलंद की दी है। खाल के कायनात ने जनाब आलमी अरवाह के अंदर दो जलसे कीते, एक अपनी रबूबियत दा जिक्र कीता, एक मुस्तफा दी रसालत दा जिक्र कीता। जदों अपनी रबूबियत दा जिक्र कीता, हर बंदा तुहाडियां मेरियां सारियां दियां रूहां उत्थे मौजूद ने। रब्बुल आलमीन ने दो खुतबियां दे अंदर इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, हर बंदे आखिया कालू बला, लेकिन इमाम सयूती तेरी कबर अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमावे। इमाम सयूती फरमाते ने सब तो पहले इमाम अल-अंबिया दी रूह मुबारक ने बोल के आखिया कालू बताओ क्यों नहीं बोला तू साडा रब है। जदों मुस्तफा करीम ने फरमाया पिछे नबियां दियां रूहां, रसूलां दियां रूहां, वलियां दियां, कुतुबां दियां रूहां, तेरी मेरी रूह सारियां रूहां ने बोल के आखिया तू साडा रब है। रब दी जनाब रबूबियत दा जलसा हो गया। ते जदों इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रसालत दा जलसा होया, फिर सारियां रूहां सैर ते कढ़ियां गईयां, सिर्फ नबियां दियां रूहां निकालियां गईयां। नबियां दियां रूहां दे नाल रब ने खिताब फरमाया। ते जनाब सूरह कुरान मुकद्दस दे अंदर सूरह आले इमरान आया करीमा नंबर 81 ते 82 दे अंदर रब ने जिक्र कीता। खाल के कायनात ने नबियां दियां रूहां नु मुखातब करके फरमाया वाइज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया नबियों ते रसूलों पक्का वादा लैन लगन तुहाडे कोलों। यानी कि अगर पंजाबी दे अंदर एक जनाब तशरीह करिए ते इंज गल बनेगी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आदम जदों लोग तेरा कलमा पढ़दे होण, तेनू जनाब सलाम करदे होण, तेरी नबूवत दा जनाब चर्चा होंदा होवे, आदम जदों लोग तेरी जनाब तेरा कलमा पढ़दे होण, उस वेले मेरा रसूल आ जाए। आदम फिर तू अपनी नबूवत दे वाल नहीं वेखना, ते अपनी रसालत दे वाल नहीं वेखना। ऐ शीश जदों लोग तेरा कलमा पढ़दे होण जनाब उस वेले मेरा रसूल आ जाए। मूसा जदों कोहे दूर दे ऊपर कलाम करदा होवे, तेरे कोल ज़बूर तेनू जनाब तौरात भी दित्ती जावे, ईसा अलैहिस्सलाम तेनू इंजील दित्ती जावे, ज़बूर तेनू दाऊद तेनू ज़बूर दित्ती जावे। ऐ नबियों ते रसूलों लोग तुहाडे कलमे पढ़दे होण, लोग तुहाडे जनाब नाम दे जनाब विद पकाउंदे होण, फिर उस वेले सुम्मा जाअकुम रसूल मेरा रसूल आ जाए। आदम अपनी नबूवत वाल नहीं देखना, शीश अपनी रसालत वाल नहीं देखना, ईसा अपनी रसालत वाल नहीं देखना, मूसा अपनी रसालत वाल नहीं देखना, इब्राहीम अपनी जनाब खलीलियत वाल नहीं देखना, इस्माइल अपने मुकाम वाल नहीं देखना, हारून अपने मुकाम वाल नहीं देखना। ए नबियों ते रसूलों फिर अपनी नबूवत नहीं देखनी, अपनी रसालत नहीं देखनी, अपनी किताबां नहीं देखनियां, फिर करना की है सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा लतुमिनुन बिही व लतंसुरुना। जदों मेरा रसूल आ जाए फिर अपनी नबूवतां छड्ड के अपने कलमे छड्ड के फिर मेरे महबूब दे ऊपर ईमान भी लेके आना है ते ओदी मदद भी करनी है। अपने मेरे रसूल दे ऊपर ईमान भी लेके आना है ते ओदी मदद भी करनी है। फिर जनाब रब्बुल आलमीन ने की फरमाया ला तुमिनुन बिही व ला तंसुरुना काल अकररतुम। सारे नबियां ते रसूलां दियां रूहां ने आखिया अकररतुम मौला असीं इकरार करने हां व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये जिम्मेदारी बड़ी वड्डी है, इनू अच्छी तरह पूरा करना है। काल अकररना रब ने फरमाया सारियां ने आखिया असीं इकरार करने हां। जदों इकरार करवा लिया रब्बुल आलमीन ने फरमाया काला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। रब
ने फरमाया तुहाडे इस वादे दे ऊपर रब्बुल आलमीन ये जनाब गवाही पेश करदा है अगर कोई इस वादे दे ऊपर फिर गया अगर फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून रब ने फरमाया नबियों ते रसूलों अगर कोई अपने वादे दे ऊपर फिर गया अगर कोई इस वादे दे ऊपर फिर गया ते फासिकां दे विच हो जाएगा पता चलिया जे नबियां ते रसूलां दे कोलों रब वादा करे उन्हां दे ऊपर लाज़म हो जांदा है सरकार दी अज़मत ते शान मननी ते असीं ते सरकार दे उम्मतियां सानू ते बदल जाओगा गली गली कूचा कूचा बाजार बाजार में यही कहना चाहिए ने कि सब तो बड़ी शान वाला गूंज बैठे पता चल जाए दुनिया के अंदर अज साडे नबी दुनिया जमीन के ऊपर तशरीफ लेके आए ने इमामुल अंबिया दी विलादत दा दिन हजरात 25 दिसंबर वाले दिन ईसाई अपनी जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा यौम विलादत मनाउंदे ने पूरे मुल्क दे अंदर ठाठ बाट दे नाल कायनात दे अंदर पता चलदा है अज जनाब ईसाइयां दा नबी ईसा दुनिया के ऊपर तशरीफ लेके आए है जिस वेले उन्हां दा नबी आवे वो ते पूरी पूरे जमीन के ऊपर ऐलान करदे ने साडा ईसा आ गया याद 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन तेरा ते मेरा नजपाल आका नहीं बल्कि जेड़ा आदम दा भी इमाम है जेड़ा शीश दा भी इमाम है हारून दा भी इमाम है मूसा दा भी इमाम है ईसा दा भी इमाम है ओ नबी तशरीफ लेके आवे फिर सानू भी कहना चाहिए ना कि सब तो बड़ी शान वाला आ गया उच्च रुतबे पान वाला भाई सब तो बड़ी शान वाला आ गया उच्च रुतबे पान वाला जिक्र नबियां ते रसूलां दे अंदर कीता फिर आ मैं जनाब तेनू दसदा जावां तारीख मदीना दमिश्क 80 जिल्दां दे अंदर इमाम इब्ने असाकर ने लिखी अरबी जुबान दे अंदर जदों आदम अलैहिस्सलाम जमीन दे ऊपर तशरीफ लेके आए आप दा दुनिया तो जान दा वेला करीब आ गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश नूं आखिया अज जिवें बंदा जनाब दुनिया तो जान लगदा है ते जनाब अपने बच्चों नूं नसीहत करके जांदा है बल्कि मैं इत्थे तुहानूं एक गल पेश करदा जावां रब दा एक वली एक बड़ा मुकर्रम बंदा कोई औलाद नहीं सिर्फ एक कोई बेटी है दुनिया तो जान लगा अपनी बेटी नूं नसीहत करके जान लगा वेखो नसीहत किहो जी कीती है काश कि असीं भी अपनी औलाद नूं इहो जी नसीहत कर दईए ताकि साडी औलाद मरन तो बाद जनाब नेक रहे जदों दुनिया तो जान लगा अपनी बेटी नूं कोल बिठा के आखिया ओ बेटा मैं तेरे वास्ते बज़ाहत ते कुछ कमा के नहीं दिता सारी जिंदगी कुरान पढ़िया है एक घर में तेरे मिलन करके जान लगा मेरे बेटा याद रखी इहनूं वेची ना इस घर नूं सेल ना करी इस घर दे अंदर जनाब मैं 10,000 मरतबा कुरान पढ़िया है कितनियां अज़मतां शानां जिथे कुरान पढ़िया जावे बुजुर्गां दीयां निशानियां होंदियां ने बाप नसीहत करदा बेटा एक गल है वे इहनूं वेची ना इहदे अंदर मैं 10,000 मरतबा कुरान पढ़िया है जिथे कुरान पढ़िया जावे दरों दीवार कुरान सुनदे ने कितनियां अज़मतां बरकतां वाला ओ घर जिथे कुरान पढ़िया जांदा है बेटा 10,000 मरतबा कुरान पढ़िया है ते दूजी मेरी नसीहत याद रखी जदों मैं कुरान पढ़िया इहदियां जनाब इट्टां मिट्टे रोड़ी जनाब हर चीज गवाए हर चीज ने कुरान सुनिया ते गल याद रखी हर काम करन तो पहले सोच लवी इस मुकाम के अंदर गुनाह ना करी मेरे बेटा इस हर चीज ने रब दा कुरान सुनिया है जिवें मैं 10,000 मरतबा कुरान पढ़िया है इस नाल घर नूं मुहब्बत करी इहदे नाल अपनी अकीदत रखी इत्थे कुरान पढ़िया गया है यार सोचते सही जिथे कुरान पढ़िया जावे अज़मत और शान वाला किड्डा मुकाम हुंदा है फिर जिस मकाम के अंदर नबियां दा ताजदार आ जावे वो मकान किड्डा अज़मत और शान वाला है बहरहाल मैं गल करदा जावां ताकि पता चल जाए इमामुल अंबिया दा जिक्र किने किने कीता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे बेटा शीश अज कीता अब्बा हजूर हुक्म आवे फरमाया मेरे बेटा मैं दुनिया तो जान लगा लेकिन गल याद रखी जदों रब दा जिक्र करना है उस जिक्र दे नाल नाल मुहम्मद अरबी दा जिक्र करना है अब्बा जी क्यों फरमाया बेटा इस वास्ते जदों मैं जन्नत दे अंदर गया सा रब ने मैनूं जन्नत दे अंदर दाखिल कीता मैं जन्नत दे दरवाजे
दे ऊपर लिखिया वेखिया, सदन दे ऊपर लिखिया वेखिया, जिथे रब दा नाम लिखिया है उत्थे मुहम्मद अरबी दा नाम लिखिया है। बेटा मैं दरख्तां दे पत्तियां दे ऊपर वेखिया, जिथे रब दा नाम लिखिया है उत्थे रब दे हबीब दा नाम लिखिया है। मैं दरख्तां दे पर्दियां दियां झालरां दे ऊपर वेखिया, जिथे रब दा नाम लिखिया है उत्थे रब दे हबीब दा नाम लिखिया है। मैं जन्नत दे बर्तन इस्तेमाल कीते, जन्नत दे बर्तनां दे ऊपर जिथे रब दा नाम लिखिया है रब दे हबीब दा नाम लिखिया है। जन्नत दे दरो दीवार दे ऊपर मैं जेड़ी भी चीज देखी है जिथे भी रब दा नाम लिखिया है उत्थे रब दे हबीब दा नाम लिखिया है। मेरे बेटा शीश ते गल रह गई एक पासे, तेरा बाप 350 साल जमीन दे ऊपर रोंदा रहा, रब ने माफी अता कीती है ते सलाम दा सदका अता कीती है। आदम भी कहंदे होणगे सब तो वड्डी शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला, बई सब तो वड्डी शान वाला जदों माद बिन अदनान जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दा एक बंदा है, ਉਹਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 40 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 40 ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਤ ਕਰ ਦੇ, ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਦੇ। ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਪਿਆਰੇ ਜਬਰੀਲ ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा फिर ये वही कौम है जिहदे विचों मैं अपने महबूब की उम्मत को पैदा करना है। और प्यारे मूसा रब कहता है सारिया उम्मतां दे विचों वाहद उम्मत मुहम्मदिया होएगी जिहड़ी जन्नत दे विच दाखिल होण लगियां ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारेगी, कलमा शरीफ पढ़दियां जन्नत च दाखिल होएगी। और फरमाउंदे ने यही उम्मत है जिहड़ी रब नूं सब तो ज्यादा प्यारी है। ते मूसा कलीमुल्लाह आखिया मौला इस उम्मत में इन्ना प्यार है। रब ने फरमाया हाँ इस वास्ते प्यार है उम्मत दे नाल क्योंकि मेरे यार दी उम्मत है ना। इत्थे भी महबूब दे तज़किरे ते जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने किवें तज़किरा कीता। अंजील बरनबास ईसाइयां की किताब, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया। एक माई मजमे च उठ के खड़ी होकर कहने लगी मैं कुर्बान जावा ईसा तो जिन्हें एडियां अजमतां वाला पुत्र जन्म दिता है, जिहड़ा मुर्दे नूं जिंदा करदा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनिया, फरमाया बीबी की आख्या है? कहने लगी मैं की कहना है, मैं तो कहनी है किड्डियां अजमतां वाला ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्हें जनाब जिस माँ ने जन्म दिता है ना, माँ किड्डी भागा वाली होएगी, किड्डी अजमत वाली माँ होएगी, किड्डी शान वाली माँ होएगी। तो जनाब ईसा दी अखां चों आंसू आ गए। फरमाया बीबी चुप कर, मिन बाद इस्मुहु अहमद, अजमता वाली तो वह माँ होएगी ना जरा मेरे तो बाद 600 साल बाद एक नबी आएगा ना ओदा अहमद होएगा, ओदे पैरों च पाइयां जुत्तियां दे तस्मे बन्नन दे भी ईसा काबल नहीं होएगा। कितनी अजमत शाना, हर नबी ने हजूर का जिक्र किया, हर नबी ने हजूर की शान को बुलंद आख्या। तो असी भी फिर अपनी जनाब अपने बच्चों को सबक दईए, अपने घर वाले सबक दईए। साडियां इज्जत जिहड़ियां ने सरकार के जिक्र का सदका, सरकार की विलादत का सदका, अल्लाह हजूर का सदका सानू अपने आका दे नाल सच्ची पक्की अकीदत मुहब्बत करने की तौफीक